थाउ 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 तांगे गुड़ बाजियो एटी केते नड़िया ये सब आप पठाऊँ सब नड़िया आसी फटा होची आसी बर्तमान नीलाम हाँ हेलो सांग मैंने मुझे स्वागत कर मोर आउ गए ब्लॉग को आज मुझे बोले नेबी घटगाँ मुझे आज फास्ट टाइम पे जाऊँगी चलते जावा बर्तमान अधा रास्तार अच्छु आज आम झीर चुटी पड़ो ये हूँ मो भणजा हाय कर दे हाय आम चैनल टा सब्सक्राइब करो मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करो कहाँ जाइस बाबा कहाँ जाइस ये चंगो की है चंगो बर्तमान भूख लगला बर्तमान खाऊ कौन चकुली आउ कौन घुगुनी भुगुनी बहुत टेस्ट है जी भुगुनी ता पूरा मस्त कौन टेस्ट है जी हां घुगुनी मस्त है ना चकुली पिठा मस्त है भुगुनी मस्त है तो चकली पिठा मस्त है जी भल लागुଛି बढ़िया देखो जो हमें खाऊ छे देखाओ देखो जो खाजनी हम भाउज पूरा पूरा मस्त एक नंबर है देखो तू मोर छाड़ देना मुझे पूरा मत कुछ कहीदे पड़े से सब कह बर्तमान तारिणी माँ मंदिर आस दुकान नड़िया पिटा दिव कथा होती भाई केतना लागे
ଆମର 108 ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି। 108 ନଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବାଡ଼େଇବା ନା କିଏ ବାଡ଼େଇବ? ভালো ଚୁଟି ପଡ଼ିଯିବ ଚୁଟି ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାଣ୍ଡି ହେଇଯିବ ନାଣ୍ଡି ନାଣ୍ଡି 108 ନଡ଼ିଆ ଅଢ଼ାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଣ୍ଡି ପାଇଁ। ଆଜି ଘଟଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। नड़िया बाड़े दो 108 नड़िया बाड़े दो ये रोड़ी करते बाबे ये हंस दे से मोथा सिंदूरा सब मासुला साकिए का तोर से मोथा बर्तमान गुलूर पूजा हो मामा न है मासे सा से
ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଫୂଜା ସରିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଧରିଯିବା ପଳେଇ ଯିବା। ଯଦି ମୋ ଭଣଜା ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। मौसा ना माइसी उधर भीतर माँ है ना बहू है। କେତେ ନଡ଼ିଆ ଥାଉ 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 ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ। ଏଠି କେତେ ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ସବୁ ଆପଣମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ସେଠି ଫଟା ହେଉଛି, ଏଠି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ଧରା ହେଉଛି। ଆମେ ଯିବା ଡ୍ୟାମ୍ କାହିଁ ରହିଲାଣି? ହଁ ସେଠି ପଳେଇ ଯିବା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ସାହିଟା ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ କି? ଗୁଣ୍ଡିଚା ସାହି ଏଇଠୁ ଯିବା। ନଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ଏଇଠିକି ହିଁ ନଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଏଠି ତାପରେ ନିଲାମ ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ଆଉ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଫଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଫଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ 108 ନଡ଼ିଆ ଫଟା ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିଲିନି। ସେଠି ଆମେ ବାଡ଼େଇଲୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ବାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାଯାଏ, ତାପରେ ନିଲାମ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଭ୍ୟାନିଟି ପକେଇକି କହ ହଉ ଦେ କହ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଘଟଗାଁ। ଏଠି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାନା ବି ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଘଟଗାଁ ଆସିଲେ ଏଇଠିକି ମିଶନ ଶକ୍ତିକି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଘରୋଇ ଖାନା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। କୋଉଠି ଆଉ ହବ ଫେରେ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଆଉ ସେ ଠିଆ ହବ ନା ଠିଆ ହବ ଉପରକୁ ଠିଆ ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କୋଉଠିକି ଆସିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନଦୀକୁ ଆସିଛି। ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ପିଟିକି ମୁଁ ପଳେଇଛି ସେଠିକି। ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି? ନା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଟିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି। ପିଟିକି ପଳେଇ ଯିବ? ହଁ। ପାଣି ବି ଆଜି ଛାଡ଼ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ହଦଗଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଦଗଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଦଗଡ଼ରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଛଡ଼ା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛୁ ଏପଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେପଟିକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେପଟିକି।
देखो ये होची मोर मौसा प्लेसटा बहुत भल लगुच सेठिकी तो छाड़ू ना पानी भी आज छड़ा होनी वर्षा हेल्ले छाड़े बोधे कि सीनरी जबरदस्त मस्त पूरा नंगा जगटा मुझे तो केवल आसी नी हाँ सांग मैंने आपने आज जी देखले भल बस देखु मो चैनल टे सब्सक्राइब करूँ डैम तो आसते पानी छड़ा होनी बुली भी भल पाइले जाओ आम झीवर टे चुटी हाँ चुटी पड़गला बहुत खुशी अच्छी बहुत खुशी अच्छी खुशी अच्छी 108 नड़िया पिटा है तार आज जाओ आज ये आम ब्लॉग टाक आज ये एंड करवा पुणी देखा जो नेक्स्ट ब्लॉग रे फिर के देखा कौटी समय जो मिल जावा सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद बाय 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 मामा टाटा कर दियो मामा टाटा हेलो का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो कमेंट कर दो मते भूली लो कि ना ना आम मन रखी हम भण जाऊ भूली जीवु ना जाओ आम भण जाऊ मन रख पुनी सब्सक्राइबर मामूर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु बाय 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 तो बुला टाटा कर दे टाटा हाय